mutang bag coba ongkota abu bagara hani busano mutang bag coba ongkota abu bagara lupu chongai da lama te hi mai man the na rina phaika lupu chongai da lama te hi mai man the na rina phaika sini hanu tui sum thangja kha bo phani bu thai bu mul ma kha sini hanu tui sum thangja kha Abongka 17 Gulagati Assembly Porbapur BC Gawudi Community Hall Pasango Sintene Foundation de Palitongyo Flag Tisalakia Sini third foundation de Sini Asema Sal Abate Sing Tini Tibalmota TWF YTF Flag Tisalakia Tisalai Singoza Gawo Jotono প্রত্যেক বিশিনি লিডারক ফাই সিনি কমিরক ফাই সিংহর একলগে না ফ্ল্যাগ অতি সালাইকা সিনি তেরমথা আসামানি সাল সিনি নাহামুং কাইসানো সিনি বুবাগার নাসিগে সিনি তিবাসানি পার্মানেন্ট সলিউশন বাগিনো সিং তিনি নাসিগে সিং সিনি তেরমথা পার্টি খাইমা দङ আবো শুধু পাতিনি সাতেনি আবো শুধু তিবাসা দফানি সিনি বড় দফানি বাগিনো কক সাই দङ Just kepada pamer solution na bagi. Okay, contoh lukurangno koinai bubagan logeri thanjaga tongdi sini tibasane pamer solution khaima jaga logeri di sini tai bisi duglia sini tibasane je manthai aborok kebo agok phaikya abono jo thanja tongai sini phanno graka tongno bai jot lukurangno koi ini sab phaiman jak yaro ora to phaiman jaka kabangma sini senior leader tongo boronggonang rabanando boronggonang moti boronggonang omdi tai ora boronggonang jek ulpi boronggonang jek rina hakena kabangma YTF ni tongo boronggonang sodep omai kana joto BC chairman joto leader aga tongo sen joto leader ekloge prothomina sengoro tini foundation da pallega tini baike bisi besek rok khana sa bajamon third bote bisik tham taglai bai bisik tham kha o party abono o party ekta nahamung sajeng samahaino bini permanent solution tibasani film media no hambai actually sini tipramotha 5 February 2021 malang sini paso aseyo aro tini bubagar bo phaisa aboni bagai sing o sini o tipramotha কোনো রাজনীতি হিংতা ওয়ানসুলি সিন জফা থাংসানি বাগৈ যতনি সিনি মান থাইনো বুবাগ্রা যেসে খাপরা সলিউশন খাইন नै অব রাজনীতি মাহাকা কারণ পলিটিক্যাল সারা সিনি গণতন্ত্র जों सिन दिमानो दाबि खाइमे हाङै जों बादङै पलिटिकल हिनिनो डिपार्टमेन्ट आसे देखा आबनि बागै आं लुकुरंनो आबन कयनामो जोङो सिनेमा राजनीतिक हिंता वानसुकदि तिप्रास द फानो फेगना बागै पार्मानेंट सलिउशन बागै से बबाग्रा जत्तनो कबगो और कोनो राजनीतिक बीजेपी कांग्रेस सीपीएम आईपीएफटी हंजाना को गया जों जत्तनो तिप्रासा थांसा अबसो जों मेसेज नामो जोंगो अबाहायकेनो जों तिनि जे गुलागाति एसेम्बली व जों तिनि जे थर्ड फाउंडेशन 3 बছर बा बिसिकता मुंखा अबनि बिसिंतिनो आं मेसेज अबनो सानामो जों लोकरंनो जत्तनो अ दिननो जत्तनो मुइदो खाइ जार जार ब्लेसो जत्तनो हहम ददमखे पालानिया बागै जों जत्तनो थानि कम नारगो